Pagpasensyahan mo natin, natatain na eh. Ilalabas niya sana yung ngiti niya, kaso iba yung lumabas eh. Te naman, ba't binalik mo pa? Sana nilabas mo na talaga. Grabe naman si ate, no? Simple na nga, maganda pa. Sang ka pa? Wow! Tama nga naman, sang ka pa ba maghuhugas, di ba? Saktong-sakto, huli ni manager si ate. Wow! Pag uwi mo galing trabaho, pinrank ka ng pamilya mo, no? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Per person. That's 200. 48 isa, tapos times 10, 480 lahat, buddy. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can Jet2 holiday. And right now, you save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Mukhang pati yung mga nasa baba magsuswimming din ah. Wow! Para nga naman malamig kapag sinuot niya. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off. Okay na eh, patapos na, sabay ganun, no? ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Sí sabes, verdad? Sí sé, sí sé. Yo pasé con 10 matemáticas. Tinanggal ni nanay mga nakatusok kasi may itutusok siya. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones. Ba't ka naman tumalon, buddy? Wow! Itatry lang sana niya kung makakadaan dun. Nothing beats a Jet2 holiday. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200. Hanggat buhay pa, laban lang ng laban. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Buti na lang talaga kung nagkataon na meet nyo na si San Pedro. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you Day. And right now, can save £50 per person. Buti na lang talaga, di ka pa namin ikukwento. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me...
Eto talaga muntik pa maging kwento. You can save £50 per person. That's £200 off for a Person, that's £200 off for a family of 4. Mga 2 days, 3 nights, halo na yan. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra, güey. Y puta vibra, güey. Y jamás la entenderían. Buti na lang talaga hindi ka narinig nun, kabady. Gago pre, si BBM, ayun o. Kuhay pa yun. Mangina mo, BBM! Mangina mo, BBM! Bobo ka, bobo! Engkanto talaga yan, ginagabayan lang kayo. Iba talaga kapag masipag mag-aral. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Huwag nyo kasi sila ini-small. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 And right now, you can save £50 per person. That's Piling ko di na nila uulitin yan eh. Nothing beats Nothing beats a Jet2 holiday. And Palagay ko sa susunod, susungkitin na lang niya yan eh. Hindi. Dapat dik. Puter. Sos. Puter. Medyo kinulang sa bitamina kabady natin ah. One of the boys kasi si ate. Iba talaga magbiro ang tadhana. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!